استكمالا لما بدأناه في اللقاء السابق نكمل قصة أصحاب الأخدود. وكما قلنا ليس القصد من حكاية القصة هي مجرد التسلية، وإنما لنا فيها العبر والعظة. Kita akan melanjutkan tentang kisah Ashabul Ukhdud yang kami sudah jelaskan kemarin bahwasanya dalam penyampaian kisah ini bukan hanya kita untuk mencari sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enak begitu, tetapi agar kita mengambil ibrah dari cerita ini. قلنا في اللقاء السابق أن هناك ملك ظالم، هذا الملك كان يدعو الناس إلى عبادته، ثم كان هناك راهب هو من ظل على التوحيد، ثم أخذ هذا الراهب يعلم الغلام التوحيد حتى أصبح هذا الطفل متردد بين الساحر الذي يعلمه الشرك والظلم وبين الراهب الذي يعلمه التوحيد، حتى جاءت الدابة التي خرجت فأمسك هذا الغلام بحجارة وقتلها. وفي هذا الوقت علم أن الراهب على حق وأن الساحر على باطل. Seperti yang sudah kita ceritakan kemarin, kisahnya tentang seorang raja yang zalim. Kemudian ada anak kecil yang kemudian dipersiapkan oleh raja ini untuk menjadi seorang ahli sihir, yang kemudian dia belajar kepada seorang rahib yang akhirnya membuat anak kecil ini ragu yang benar ini tukang sihir apa rahib, sehingga kemudian muncul karamah bagi anak ini, sehingga kemudian dia masyhur di kalangan manusia cerita dengan seekor hewan itu. وقلنا أن الراهب يعني طلب من الغلام طلبا وهو ألا يخبر أحدا بمكانه، وقال له الراهب أي بني إنك ستبتلى وإن ابتليت فلا تدل علي. Sebagaimana yang juga kita sudah sampaikan minggu kemarin bahwasanya salah satu syarat anak kecil ini belajar kepada rahib itu agar dia tidak memberitahukan posisi dan dia posisi di mana rahib itu berada, dan disampaikan kepada gulam itu, kepada anak kecil itu, kamu belajar kepada saya, nanti kamu akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. كان هناك وزير للملك، وزير هذا مساعد ولكن أعلى من كل الجنود وأعلى من كل أهل القرية، ولكن هذا الوزير كان فقد بصره فجمع المال والهدايا ثم ذهب إلى هذا الغلام وقال ما ها هنا أجمع لك، يعني كل هذه الهدايا لك إن أنت شفيتني ورددت إلي بصري. فقال الغلام أنا لا أرد لأحد البصر ولكن أعبد الله وسأدعو الله لك أن يرد إليك بصرك. فعبد هذا الوزير الله ثم دعا الغلام فرد الله بصره عليه وعاد إلى الملك. نعم. كثير. نعم. لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الوزير من بداية. Paham الوزير. بداية Jadi الوزير. raja ini yang tertinggi posisinya, tetapi setelah raja ini ada perdana menteri. Perdana menteri ini posisi dalam kerajaan paling tinggi, lebih dari para tentara, posisinya paling tinggi. Cuman perdana menteri ini sakit, yaitu dia buta, sehingga dia mengumpulkan banyak harta. Setelah mendengar karamahnya anak kecil tadi, mengumpulkan banyak harta, dipanggillah anak kecil itu. Semua harta yang saya kumpulkan ini saya kasihkan kepada kamu, asal kamu bisa menyembuhkan saya dari penyakit buta ini, asalkan mata saya bisa kembali melihat. Kata anak kecil, saya nggak bisa menyembuhkan orang yang buta, mengembalikan matanya orang buta. Tapi kalau kamu kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala, niscaya nanti akan saya bantu untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kemudian dikatakan begitu, akhirnya dia benar kemudian beribadah, masuk Islam, kemudian didoakan oleh anak kecil itu tadi. فقال الملك للوزير من رد إليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ قال لا لست أنت ولكن ربي وربك ورب الغلام هو الله. قال ومن الغلام؟ قال الذي عرفني التوحيد. قال ائتوني بالغلام. Kemudian setelah disembuhkan oleh Allah perdana menteri ini dari sakit butanya, datanglah dia kepada raja. Raja nanya, siapa yang menyembuhkan
kamu dari sakit buta? Dijawab anak kecil itu, Robbi, dia bilang, Robbi Tuhanku. Robbi yang maksud kamu Robbi itu saya, dia kan ngaku Tuhan. Rajanya ngaku Tuhan, bukan. Robbi itu adalah Tuhanku, Tuhannya anak kecil itu yang menyembuhkan aku, yang mendoakan aku, juga Tuhan kamu. فقال للوزير ارجع عن عبادة الله واعبدني أنا. فقال لا. فجيء بالمنشار مثل السيف وجعل في مفرق الرأس ها هنا، ثم شق الوزير نصفين حتى يرتد عن دينه فلم يرتد. Kemudian setelah mendengar cerita dari Perdana Menteri itu, raja tentunya marah. Kembalilah kepada agama kamu yang lama. Kalau tidak, kamu akan saya siksa. Gak mau. Perdana Menterinya akhirnya didatangkan sebuah pedang begitu, siksaan zaman dahulu, dan diletakkan di atas kepalanya Perdana Menteri ini, sehingga ketika pedang itu jatuh akan menebas Perdana Menteri ini terbelah menjadi dua. Dan dia tidak mau, dan akhirnya jatuhlah eksekusi dan akhirnya terbelah menjadi dua. فقيل للغلام من الذي علمك التوحيد؟ قال الراهب. ونسي أن الراهب قال له يا بني لا تدل علي، يعني لا تخبر أحد بمكاني لأنهم لو عرفوا مكاني سيقتلوني. فجيء بالراهب وقيل له ارجع عن عبادة الله وإلا قتلناك. قال لا. فوضع المنشار في مفرق رأسه وشق نصفين فمات الراهب ومات الوزير. Maka setelah Perdana Menterinya itu disiksa, dibunuh, hanya ditanya kepada anak kecil itu, siapa yang mengajarkan kamu tentang tauhid? Dijawab, yang mengajarkan saya tentang tauhid adalah rahib. Padahal dari awal sudah dibilang sama rahib itu, jangan kamu ceritakan bahwasanya kamu belajar kepada saya. Tapi akhirnya telecor, terbilang, akhirnya didatangilah si rahib ini, ditanya, apakah kamu mau menjadi kafir, kembali kepada agama yang dulu? Tidak. Akhirnya dia juga disiksa. Akhirnya sama hukumannya, diletakkan pedang di atas kepalanya, kemudian disigar menjadi dua, dibelah menjadi dua. أما الغلام فخاف الملك أن يقتله كما قتل الوزير وكما قتل من؟ الراهب. لماذا؟ هذا السؤال أريد الإجابة عليه. Tetapi untuk anak kecil ini, raja takut untuk menghukum sebagaimana dia menghukum Perdana Menteri dan menghukum rahib. Kenapa kemudian raja ini takut untuk menghukum anak kecil, untuk misalkan dieksekusi? Saya ingin jawaban. Ada yang tahu mungkin jawabannya kenapa kemudian raja takut untuk mengeksekusi anak kecil ini? كان من الممكن أن يأتي الملك ويقتل الغلام كما قتل الوزير والراهب، ولكن لم يقتله بالمنشار هكذا، ولكن اختار له قتل آخر. فلماذا لم يقتل الغلام؟ Kenapa kemudian dia tidak dieksekusi sebagaimana dieksekusinya Perdana Menteri dan rahib? Kenapa kemudian dia ingin memilih membunuh anak kecil ini dengan cara yang lain? Kenapa tidak dibunuh dengan cara eksekusi sebagaimana Perdana Menteri dan rahib itu? تفضلوا بالإجابة. Silakan kalau ada yang menjawab. Salah nggak apa-apa ya. تفضل. لأن الغلام لم يبلغ حد التكليف. نعم أحسنت إجابة، ولكن هناك إجابة أخرى. Ya, bagus jawabannya, tapi ada jawaban lain. طيب الشباب. Enggak, yang muda-muda ya, teman-teman. David ramalan tukang sihir itu kan ada anak yang menyalahkan raja gitu. Dalam tempat cerita kemarin kan, jadi semua anak dibunuh semuanya gitu. Nah, يعني في القصة يعني الماضية نعم. يعني يوجد تنبؤ من الساحر بأن الملك سيقتل أو يوجد الطفل الذي سيأخذ ملكه أو يأخذ مكان. نعم. أيضا إجابة جيدة ولكن إجابة أخرى. Nah, itu jawabannya bagus tapi ada yang lebih. طيب هنا. Monggo. Kurang keras. Bagaimana?
بعدما عرف الملك بأن هذا الغلام عنده مزية خاف أن يقتله. مزية في رد بصر الوزير. طيب يعني هذه أقرب للصواب. أحسنت بارك الله فيك. Jawabannya hampir benar. الإجابة هي أن هذا الغلام كان يفعل الخير مع أهل القرية، فكان يشفي المريض بإذن الله، وكان يغني الفقير بإذن الله، ويقضي الحاجة لصاحب الحاجة بإذن الله. فلو أن الملك قتل هذا الغلام سينقلب عليه أهل القرية جميعا. أما الوزير كان أعمى لا يعلمه أحد، والراهب كان يعيش في الصحراء لا يعلمه أحد، فلم يكن لديه خير لأهل القرية. ولذلك نحن نقول يجب عليك أن تفعل الخير وأن تنتظر الثواب والأجر في الدنيا وفي الآخرة، فالخير لا يذهب جفاء، الخير يبقى في الدنيا وفي الآخرة. هذا الخير الذي فعله الغلام منع الملك أن يقتله في الدنيا. تفضل. Yang kemudian mencegah raja ini untuk membunuh anak kecil ini, kenapa? Karena anak kecil ini sudah terkenal di kalangan masyarakat suka membantu, dia suka menyembuhkan orang sakit, pokoknya dia terkenal suka membantu orang yang baik di kalangan, sudah terkenal begitu. Adapun wazir itu kan buta, orang buta nggak bisa ngapa-ngapain, aja dia tidak terkenal ketika dieksekusi, nggak ada orang yang tahu. Rahib pun begitu. Tidak ada yang kenal karena dia tinggal menyendiri di tendanya itu. Banyak ketika dieksekusi nggak ada yang tahu. Tetapi untuk membunuh anak kecil ini, andaikan dieksekusi, ini bisa nanti terjadi inkilab, revolusi. Bisa kemudian demo, rajanya diturunkan. Maka akhirnya yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, kita harus menjadi orang baik. Kenapa menjadi orang baik? Dengan kita menjadi orang baik, niscaya pahala yang akan kita dapatkan, manfaat yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Sebab anak kecil ini melakukan kebaikan, akhirnya raja pun takut untuk mengeksekusi dia, takut kemudian orang-orang mendemo dan menjatuhkan kekuasaannya. فإذا كان لديك خير فإياك أن تمنعه من الناس. نجد الإنسان الذي لديه مال يتصدق على الفقراء. هل أحد من الفقراء أعطى له مالا؟ لا. نجد الإنسان المعلم أو الأستاذ يعلم الطلاب. هل جاء أحد من الطلاب في يوم من الأيام وعلم هذا المدرس؟ لا. ولكن هؤلاء يفعلون الخير وينتظرون الأجر والثواب في الدنيا. في الدنيا الله تبارك وتعالى يتولى الزوجة، يتولى الأولاد، يتولى صحتك، يتولى مالك، يتولى كل شيء عنك. فافعل الخير لعلك تفلح كما قال الله تبارك وتعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. Contohnya misalkan ada orang yang suka mengajar, muallim. Pengajar ini ketika mengajar kepada orang lain, apakah kemudian yang diajari itu akan datang untuk mengajari gurunya balik? Enggak. Tidak akan mengajari gurunya balik, tidak akan membuat pinter gurunya. Bagaimana? Ketika orang kemudian melakukan kebaikan, misalkan suka mengajar di masyarakat, mengajar kepada anak-anak kecil, maka Allah yang akan menanggung orang ini. Allah akan menanggung keluarganya, Allah akan menanggung rezekinya, Allah akan menanggung istrinya, Allah akan menanggung seluruh hal yang kemudian berkaitan dengan orang ini. Ketika dia melakukan kebaikan kepada masyarakat, maka spontan Allah akan menanggungnya. ولكن أراد الملك أن يقتل هذا الغلام، ولكن بطريقة لا يجعل أهل القرية ينقلبون عليه. فقال للجنود خذوا هذا الغلام وهذا الطفل واصعدوا به فوق الجبل ثم اعرضوا عليه هل يعود إلى عبادتي، فإن رفض فاقذفوه من فوق الجبل حتى يظهر لجميع الناس أنه مات من فوق الجبل. صعد على الجبل ووقع، فأخذه الجنود وصعدوا فوق الجبل فقالوا له ارجع عن عبادة الله واعبد الملك، فقال لا. ثم قال كلمة، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، يعني خذ هؤلاء كما تحب. فارتج الجبل ووقعوا جميعا وعاد هو وذهب للملك، فقال أين الجنود؟ قال ماتوا وأنا رجعت إليك. نعم. Akhirnya raja ini
cari siasat, ini gimana caranya bunuh anak kecil ini biar saya tidak diinkilab, kemudian tidak ada revolusi untuk menurunkan saya. Akhirnya dia pikir, oh saya jatuhkan aja ini anak kecil ini dari atas gunung, nyuruh beberapa pasukan bawa anak kecil ini ke atas gunung. Dibawa ke atas gunung, ditanya, apakah kamu mau kembali untuk menyembah raja lagi, artinya kembali menjadi orang kafir, tidak percaya kepada Allah? Kemudian, enggak, saya tetap akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi katanya nanti kalau dia tetap seperti itu, perintahnya lemparkan dia dari atas gunung, maka orang-orang tidak ada yang tahu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doanya Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kemudian anak kecil ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lakukan apapun yang Engkau kehendaki terhadap mereka. Ketika anak kecil ini berdoa seperti ini, tiba-tiba terjadi goncangan di gunung itu yang akhirnya menjatuhkan semua pasukan atau tentara-tentara itu, yang tertinggal hanya anak kecil itu. Akhirnya anak kecil itu selamat, jalan kembali lagi kepada raja. Rajanya bingung, kok datang lagi anak kecil ini? Mana pasukannya? Pasukannya sudah mati semua. ثم قال الملك ائتوني بجنود آخرين وقال لهم خذوا هذا الغلام واذهبوا به إلى البحر اركبوا سفينة فإذا ما توسطتم البحر فاعرضوا عليه وإلا فاقذفوه في البحر حتى يقول أهل القرية كان يسبح مات غرقا. فذهبوا حتى توسطوا البحر وقالوا له ارجع فلم يرجع ثم دعا بالدعاء. ما هو الدعاء؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. أحسنت، بارك الله فيك. هو يأخذ الهدية. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجفت السفينة فوقعوا جميعا ثم عاد هو إلى الملك فقال أين الجنود؟ قال لقد كفانيهم ربي ماتوا وأنا رجعت إليك. تفضل. Kemudian raja mikir lagi, pakai cara yang kedua. Oh, kalau begitu bawa saja ini anak kecil ini ke tengah lautan, tawarkan untuk kembali ke agama lamanya untuk menyembah saya. Kalau nggak mau, lemparkan saja. Nanti kira-kira orang-orang akan nyangka orang ini meninggal karena tidak bisa berenang, karena ketika berenang dia meninggal. Akhirnya dibawalah oleh beberapa tentara yang baru, dibawa ke tengah lautan, ditanyakan, mau nggak kembali untuk menyembah raja? Nggak mau. Begitu. Akhirnya anak kecil ini berdoa lagi. Doanya bagaimana? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan saya dan lakukan apapun yang Kau kehendaki terhadap orang-orang ini. Akhirnya apa? Perahunya bergoncang lagi, jatuhlah semua pasukan, meninggal, dan anak kecil ini selamat, kembali lagi kepada raja. Ditanya sama raja, mana pasukanku? Meninggal semua ya raja. عندنا سؤال في هذه القطعة. لماذا كان الغلام يرجع إلى الملك؟ يعني نجاه الله تبارك وتعالى من فوق الجبل، كان ممكن أن يرجع إلى بيته وينتهي الأمر، ولكن عاد للملك. ثم لما نجاه الله من البحر عاد أيضا إلى الملك. لماذا كان الغلام يرجع إلى الملك وهو يعلم أن الملك يريد أن يقتله؟ أريد جوابا. Ini ada yang beliau ingin tanyakan. Ini pertanyaan teka-teki. Kenapa anak kecil ini ketika diajak ke atas gunung, kemudian dia selamat, ketika selamat kok masih kembali ke raja, kok nggak kembali ke rumahnya? Yang kedua, kenapa kemudian ketika mau dilemparkan di tengah laut, setelah selamat, kenapa masih kembali ke raja, kok nggak pergi ke rumahnya? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Mentahbidkan si raja itu. Bagaimana? Mentahbidkan. Mentahbidkan. Ingin mentauhidkan raja. Nah, yuridu tifl, yuridul ghulam ayyaj'al al-malik يعني على دينه يعني على دينه. أحسنت، بارك الله فيك. هذه إجابة صحيحة. Nah, jawabannya betul kali ini. الحمد لله. طيب. هذا الطفل لديه رسالة، لديه قضية يؤمن بها. هو يريد نشر التوحيد كما قال أخينا وأستاذنا. هو يريد أن يدخل الناس في الإيمان، يريد أن هذا الملك يعبد المولى عز وجل، وجميع أهل القرية يعبدون الله. هو لم يأتي لنفسه ولكن جاء للجميع، وكذلك الأنبياء والرسل يأتون للجميع. فلو أن أحدا آذى النبي يقول أنا في بيتي،
لم تؤمنوا تدخلون النار، لا، هو لديه قضية، كما أن أهل الإيمان لهم قضية أهل الشرك لهم قضية. كل يعمل على شاكلته. Nah. Benar, jawabannya tadi benar. Karena anak kecil ini ingin kemudian menjadikan raja orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya raja, dia menginginkan seluruh penduduk di negara itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjadi kepada anak kecil ini bahwasanya dia menginginkan raja untuk beriman, kemudian masyarakat di sana untuk beriman. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan para nabi, kebiasaan-kebiasaan para pendai. Tidak hanya ingin kemudian dia selamat sendiri. Nabi Muhammad SAW kemudian tidak hanya di rumahnya duduk-duduk santai-santai, tidak, beliau berdakwah, kemudian berdakwah tauhid untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم قال الطفل لهذا الملك: أيها الملك، إنك لست بقاتلي، يعني لن تستطيع أن تقتلني، ولكن أخبرك أنا كيف تقتلني؟ قال: نعم، أخبرني. قال: أن تصلبني على جذع نخلة، تأتي على نخلة وتصلبني هكذا، ثم تجمع الناس أهل القرية في هذا المكان، ثم تأخذ سهما من كنانتي، يعني من الجراب، سهما من عندي أنا ليس من عندك، وتضعه في القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام فتقتلني. فقال الملك: إذا نفعل. فجمع الناس في مكان واحد، ثم صلب هذا الطفل في جذع نخلة، وأخذ السهم من كنانة الولد الغلام، وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه، والصدغ هو ما بين العين والأذن هنا، فمات الغلام. فقال كل أهل القرية: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. Baik. Ini akhirnya kemudian karena sudah tidak bisa membunuh si raja, ditawari oleh anak kecil ini, menawarkan sendiri, ya raja, kamu gak akan bisa sampai kapanpun membunuhku, tapi mau gak kamu saya kasih tahu bagaimana cara membunuhku? Oh iya, mau saya, bagaimana cara membunuhmu? Begini caranya raja, jadi tolong nanti saya diikat di batang kurma begitu, kemudian ambilkan anak panah yang saya punya, jangan anak panahnya prajurit, jangan taruh di busurnya. Nah, ketika mau saya dieksekusi itu, melepaskan anak panah dari busurnya itu, ada doa yang harus dibaca. Doa Bismillah. Bismillah Rabbil Ghulam. Dengan bacaan Bismillahi Rabbil Ghulam. Baca itu, kemudian lepaskan anak panah. Oh, baik kalau begitu. Akhirnya diletakkanlah anak itu di sebuah batang pohon kurma, kemudian diambillah anak panah dari yang dipunyai anak itu, kemudian dilepaskanlah langsung mengenai daripada antara mata dan telinganya, terkena ke sini, terus masuk, meninggallah gulam dengan dibaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tapi setelah anak itu meninggal, semua orang yang hadir melihat eksekusi langsung bilang amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الجنود: هذا الذي كنا نخاف منهم، يعني حدث أن أهل القرية كلهم آمنوا، يعني نحن قتلنا الوزير، قتلنا الراهب حتى لا يؤمن الناس، فالآن آمن كل الناس، ماذا نفعل؟ Kemudian ini sebenarnya tidak diinginkan oleh raja. Dia kan awalnya ingin membunuh anak ini agar kemudian orang-orang tidak ada yang kemudian menjadi orang Islam, orang yang bertauhid, orang yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kejadian ini, sekarang seluruh penduduk desa sudah menjadi orang Islam. Ini mau diapain? Semuanya sudah menjadi orang Islam, sudah kemudian beriman kepada Allah. Qala al-malik naqtul kull ahli al-qarya, la bas. Kemudian rajanya bilang, ya kita bunuh semua penduduk desa. ثم أمر الجنود أن يحفروا خندقا في الأرض. الخندق حفرة في الأرض ولكن ليست دائرية، بل هي مستطيلة. تعلمون الطريق هذا؟ هي مثل الطريق ولكن حفرة في الأرض غائرة، ويشعلون فيها النار، ثم يقذفون كل أهل القرية في هذا الخندق. Kemudian bagaimana caranya membunuh seluruh penduduk desa ini? Kita buat sebuah khandak. Khandak itu parit yang kemudian kita gali, dalamnya kita isi dengan api.
maka kita akan melemparkan satu-satu penduduk itu sehingga mereka mati dalam parit yang berisi api itu. ثم أخذوا يقذفون الناس الذين آمنوا حتى جاءت امرأة ومعها طفل رضيع هو يلتقم ثديها ويرضع فقالوا لها ارجعي عن هذا الدين وإلا قذفناك أنت وابنك فأخذتها الشفقة والرحمة على ابنها فترددت فنطق الولد وقال اثبتي يا أماه فأنت على الحق فوافقت على أن تلقى في النار هي وابنها. نعم. Kemudian dilemparkanlah satu persatu penduduk desa itu sampai mereka meninggal semua, hingga kemudian ada yang mau dilemparkan itu seorang ibu perempuan yang sedang menyusui anaknya. Anaknya sedang menyusui, masih kecil. Kemudian ketika dia ingin melemparkan dirinya ke dalam api itu, ingin dilemparkan, ditakut-takuti sama seorang junud, seorang tentara. Kembalilah kepada agama kamu yang lalu, menjadi kafirlah, karena kamu gak kasihan apa sama bayimu gitu. Akhirnya agak ragu ibu ini, saya mau ikut eksekusi atau enggak. Akhirnya karena dia ragu, akhirnya anak yang sedang digendong ini bilang, wahai ibu, tetaplah kamu di jalan Allah dan kemudian tetaplah kamu berada dalam jalan tauhid. Itu akhirnya yang kemudian menguatkan hati ibunya tetap berada di agama tauhid. ثم ذهب الجنود إلى الملك في قصره وقالوا فعلنا ما أمرت وكل واحد فينا فعل ما أمر به فكان كل واحد منهم يشهد لصاحبه فيقول صاحبي فعل ما أمر به وصاحبي فعل ما أمر به حتى قتلنا كل أهل القرية فجاء الملك مع الجنود ووقفوا أمام الخندق أو أمام الأخدود، هذا قد نطلق عليه خندق أو أخدود، الاثنين واحد، ووقفوا ينظرون إلى المؤمنين وهم يعذبون في النار. ثم بعد ذلك بعد أن مات كل المؤمنين انقلبت النار عليهم فأحرقت الملك والجنود وماتوا جميعا. ثم أراد المولى عز وجل أن يخلد هذه القصة فذكرها في القرآن الكريم. Maka kemudian kisah perempuan tadi sebenarnya kemudian setelah dia yakin, dia juga akhirnya dieksekusi, dia bersama anaknya. Maka setelah selesai semua orang dieksekusi oleh raja ini, sudah tidak ada orang yang beriman, semua orang beriman sudah dieksekusi, dilemparkan ke dalam parit yang ada apinya itu. Kemudian para pasukan melapor kepada raja, semua orang sudah dieksekusi. Akhirnya raja dan para pasukannya ini ingin melihat kondisi orang-orang yang sedang dieksekusi itu, yang sedang diadab itu. Ketika mereka dan para pasukannya sedang melihat kondisi orang-orang yang sedang dieksekusi, sedang diadab di dalam parit itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan parit itu untuk kemudian berbalik begitu, dan akhirnya mengenai raja dan seluruh pasukannya, akhirnya mereka pun meninggal semua. فقال الله تبارك وتعالى في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود. قتل بمعنى لعن، فلعن أصحاب الأخدود أي الذين عذبوا المؤمنين في الأخدود. لم يكن اللعن للمؤمنين ولكن اللعن لمن قتل المؤمنين. فقال الله قتل أصحاب الأخدود أي لعن هؤلاء. النار ذات الوقود، يعني جعلوا النار هذه تشتعل وجعلوا لها الوقود وكان الوقود هو أبدان المؤمنين. Kemudian ini yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini dalam surah, dalam sebuah ayat, kutila ashabul ukhdud. Makna kutila di sini adalah terlaknat orang yang kemudian membuat lubang ukhdud. Ukhdud itu parit atau khandak tadi. Mereka yang terlaknat, bukan kemudian orang yang terlemparkan. Kutila ashabul ukhdud wan nari dzatil waqud, karena mereka telah membuat api yang waqud, yang bahan bakarnya terdiri dari jasadnya orang-orang mukmin yang kemudian dilemparkan ke sana. ثم يقول الله تبارك وتعالى إذ هم عليها شهود إذ هم عليها قعود، يعني كانوا يقعدون أو يجلسون أمام النار على الكراسي وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يشهد كل واحد منهم لصاحبه عند الملك أنه عذب المؤمنين. طيب لماذا عذبوا المؤمنين؟ قال الله
وما نقموا منهم يعني ما عذبوهم إلا أنهم كانوا يؤمنوا بالله فقط وما نقموا منهم إلا أنهم كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وهل الإيمان بالله ذنب؟ يعني أنا لو أنني آمنت بالله هل هذا ذنب حتى أعذب؟ فكأن الله تبارك وتعالى يعيب عليهم ويذم هؤلاء. نعم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود idhum 'alaiha qu'ud. Jadi idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka kemudian dieksekusi itu, para pasukan itu duduk di samping Ukhdud itu, di samping pahat itu. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka bersaksi, masing-masing dari orang yang melihat eksekusi itu telah bersaksi bahwasanya saya sudah kemudian mengeksekusi, saya sudah mengeksekusi setiap orang dari pasukan itu. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan apakah pantasnya yang mereka lakukan itu dibunuh gara-gara mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب هنا في نهاية القصة نفهم شيئا ألا وهو لو كنت وحدك في الدنيا عليك أن تصلح نفسك أولا ثم تصلح أهل بيتك ثم تصلح المجتمع جميعا وإياك أن تقول لا حاجة لي بالمجتمع أنا ونفسي. الذي يقول أنا ونفسي هو الشيطان، لكن أنت ومن حولك، أنت والمؤمنين، أنت ومن تحب. نعم. Pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah kita sebagai orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita perbaiki terlebih dahulu adalah diri kita pribadi, diri kita sendiri. Setelah itu keluarga kita, setelah itu baru masyarakat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ada orang bilang yang penting saya sendiri yang baik, orang lain saya tidak tahu. Jangan sampai mengatakan demikian, karena orang itu selain harus kemudian membaikkan dirinya sendiri, dia harus juga berkontribusi untuk kemudian berbuat baik di masyarakat. غلام صغير لم يتجاوز 11 أنقذ القرية كلها من النار في الآخرة ويدخلهم الجنة، وبفضل من الله تبارك وتعالى هذا اللقاء وهذا العدد بدأناه في الطريق. فأنا أتذكر اليوم واللقاء الذي التقيت به بفضيلة الشيخ عبد العزيز جزاه الله خير الجزاء، كنا في الطريق فالتقينا أنا وهو فقط، والحمد لله بفضل من الله يعني هذا اللقاء أصبح عامرا برجال كما قال الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Jadi bayangkan anak kecil itu usianya baru 12 tahun tapi mampu menyelamatkan seluruh penduduk desa di waktu itu agar tidak masuk kepada api neraka, sebab daripada satu anak kecil. Dan ini mengingatkan saya tentang majelis kita ini. Dulu saya ini kemudian bertemu dengan Syekh Abdul Aziz ini di mana? Di jalan. Saya bertemu di jalan secara tidak sengaja, ditakdir Allah Subhanahu wa taala bertemu di jalan tidak sengaja. Tetapi sebab ketidaksengajaan itu akhirnya kita membuat majlis, dan alhamdulillah berisi dengan orang-orang yang kemudian alhamdulillah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak melalaikan kepada mereka tijarah, perdagangan ataupun jual beli dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. أعلم أن هذا الوقت يعني هو وقت للنوم والراحة، ولكن أن تترك هذه الراحة وتترك النوم وتترك الجلوس مع الزوجة والأولاد وتأتي إلى بيت من بيوت الله لكي تتعلم، فاعلم أن هذا يحجز لك مكانا في الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما في الجنة على طاعته في الدنيا ثم في جنته مع سيدنا رسول الله في الآخرة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu waktu ini adalah waktu-waktu yang sebenarnya adalah waktu kita untuk istirahat setelah sholat isya, waktu kita untuk berbincang-bincang dengan keluarga kita, waktu kita kemudian untuk
kemudian tidak melakukan aktivitas saling santai, tetapi anda sekalian ini datang ke masjid untuk kemudian mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang anda lakukan ini membuat anda mendapatkan satu tiket nanti di surga. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah yang hadir malam ini dan pertemuan sebelumnya mendapatkan kisah yang utuh. Kalau hanya hadir malam ini